अस्सलाम वालेकुम मेरी सखियों सहेलियों, कैसी हो आप सब। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा खुश रखिए और आप सबको और हम सबको हमेशा खुशियाँ और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। LW रिएक्शन पर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मेरी बहनों, मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों, हमने चैनल्स तो बना लिए हैं, लेकिन हमें कुछ पता नहीं कि हमने कौन सा लफ्ज़ कहाँ बोलना है, हमने कौन सी बात कहाँ करनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ दूसरे का दिल दुखाने का बायस बन रहा है। हम ये नहीं सोच रहे। हम रुपये पैसे की दौड़ में हलाल और हराम की तमीज़ तक भूल गए हैं। हमें कुछ पता नहीं चलता कि हम ये जो पैसे कमा रहे हैं, हम क्या ये हमारे लिए हलाल भी हैं कि नहीं। और इसकी वजह ये है कि हमने अल्लाह पे तवक्कल करना छोड़ दिया है, जबकि अल्लाह ताला ने हर ज़ीरू को रिज़्क़ का वादा किया हुआ है। अल्लाह तो वो अज़्ज़ व जल है कि जो पत्थर में कीड़े को भी रिज़्क़ देता है, लेकिन हम अपने सगे रिश्तों को कुर्बान कर देते हैं सिर्फ़ पैसे की हवस के लिए। हम अपने इंतहाई प्यारे रिश्तों पर इल्ज़ामात की बुछाड़ कर देते हैं। सिर्फ़ पैसे के लिए हम अपने हकीकी रिश्तों को हमेशा के लिए खो देते हैं। तो आज आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारा अल्लाह पर तवक्कल किस तरह का होना चाहिए। यकीन रखें मेरी बहनों, अल्लाह पर तवक्कल इतना ज़रूरी है जितना ज़िंदा रहने के लिए हमारी सांसें ज़रूरी हैं। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। आप यकीन करें, अल्लाह ताला, ये सिर्फ़ अल्लाह ही की ताकत है जो हर नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। ये अल्लाह पर तवक्कल की ताकत है। वो शख्स कभी लेट डाउन नहीं होगा। उस शख्स को अल्लाह ताला कभी लेट डाउन नहीं होने देगा जिसका अल्लाह पे तवक्कल स्ट्रांग होगा, जिसका अल्लाह पे भरोसा स्ट्रांग होगा, जिसका यकीन कामिल होगा कि मेरा अल्लाह सब कुछ करने पे कुदरत कामला रखता है। मैं एक बात और बता दूं कि अल्लाह ताला पर तवक्कल से हमें सब्र और बर्दाश्त भी पैदा होती है। अल्लाह पर तवक्कल से हमें सब्र और बर्दाश्त की भी खूबी पैदा होती है। सब्र में और बर्दाश्त में फ़र्क होता है। हम बहुत चीज़ें बर्दाश्त कर रहे होते हैं, मसलन मेरी बहनों का पसंदीदा टॉपिक कि एक सास है, वो अपनी बहू पर जुल्म करती है, तो असल में वो बहू जो है वो बर्दाश्त कर रही होती है, वो सब्र नहीं कर रही होती। क्योंकि जब भी बहू को मौका मिलता है उसने अपना ये बदला लेना है। जबकि सब्र में क्या होता है कि सब्र में हम अपने सारे मामलात अल्लाह पे छोड़ देते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हम पे क्या क्या जुल्म हो रहे हैं। और अल्लाह ताला, आप यकीन रखें, अल्लाह ताला बेहतरीन बदला लेने वाला है। मैं आपको बताऊं कि जो मुसलमान अल्लाह ताला पर एतमाद और तवक्कल करता है, वो दुनिया को इतना लाइट लेता है कि वो समझता है ये दुनिया एक मुसाफिरखाना है, इसमें हमने सिर्फ अपनी ज़िंदगी की चंद सांसें पूरी करनी है, थोड़ा टाइम गुजारना है। उसको आखिरत की ज़्यादा फिक्र होती है। अगर हम गरीब हैं लेकिन हमारी तरबियत में सब्र है तो यकीन करें हम तरबियत याफ्ता हैं। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सा पैसा है, बहुत सी गाड़ियां हैं, बहुत हमारे पास कोठियां हैं, लेकिन हमारे दिल में गरीबों के लिए रहम नहीं है और हम गरीबों को नाकाम समझते हैं, तो इसका मतलब है हमारी तरबियत ही नहीं हुई। अगर पैसा इतना अहम होता तो ये फ़िरौन, नमरूद और ये शद्दाद जिनके पास बेतहाशा दौलत थी, उन्होंने क्यों इतनी ज़्यादा लानतें कमाई। मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा लानतें उन्होंने ही कमाई हैं। जब इंसान को तकलीफ़ पहुंचती है तो वो अल्लाह को पुकारता है, किसी बंदे को नहीं पुकारता। यहाँ मैं एक हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल जो है वो ज़रूर कोट करना चाहूँगी। उन्होंने फरमाया, मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने अल्लाह को पहचाना है। सुबहान अल्लाह। यानी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान किसी काम का इरादा कर लेता है, आप भी करते होंगे, मैं भी करती हूँ, और बज़ाहिर हमें ऐसे लग रहा होता है कि सारे सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो हमारे फेवरेबल हैं और हमें इस बात का 100% यकीन होता है कि ये काम होकर रहेगा, क्योंकि इस काम के ना होने में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन
ایک دم سے کیا ہوتا ہے، وہ کام نہیں ہو پاتا یا اس کے الٹ ہو جاتا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے ہیں۔ ہمیں اللہ کی حکمتوں کی سمجھ نہیں ہے، ہمارا اتنا ذہن نہیں ہے، ہمارا ذہن بہت چھوٹا ہے، کیونکہ ہم بہت دنیاوی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، لڑائی جھگڑوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارا دماغ اس چیز میں زیادہ چل رہا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ اتنا زیادہ کما رہا ہے تو میں کیوں نہیں؟ کاش ہم یہ سوچیں کہ فلاں اتنی نیکیاں کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ یقین کریں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری اوقات ایک ٹکے کی بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ایک دélے کی بھی نہیں ہے ہماری اوقات۔ ہم اپنی مرضی سے اپنی کسی اعضاء کو بھی حرکت نہیں دے سکتے، اور ہم فنہا ایسے بنے ہوئے ہیں کہ جیسے ہمارے جیسا کوئی بھی نہیں۔ ہم اپنی ہی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے مارتے رہتے ہیں کہ ہم یہ، ہم وہ، ہم کوئی بھی ہمارا فکرہ میں کے بغیر نہیں شروع ہوتا۔ اس میں نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ اس میں ہم اپنی تقدیر کو بھول گئے۔ ہم یہ بھول گئے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ ہمارے چاہنے نہ چاہنے کی کوئی اوقات نہیں۔ ہمارے اللہ پر توکل کا لیول یہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں۔ ہمارے آنسو جان نماز پر نکلنے چاہیے، نماز میں نکلنے چاہیے، ہمارے آنسو اللہ کے سامنے نکلنے چاہیے، کیونکہ محلوق کے سامنے آپ روئیں گے نا، اس کے سامنے 2 آنسو بہائیں گے نا، تو وہ خوش ہوگا۔ بظاہر وہ آپ کے ساتھ ہوگا، آپ جس کو اپنا سمجھ کے اس کو اپنے دل کا دکھ راز بتائیں گے، بظاہر وہ آپ کے ساتھ ہوگا، لیکن آپ یقین کریں وہ دل میں خوش ہو رہا ہوگا کہ اس کو یہ انسان کی عادت ہے، یہ انسان کی تربیت ہے کہ وہ دوسرے کے دکھ پہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ وہ صرف تکلیف دیتا ہے، مرہم نہیں رکھتا، جبکہ اللہ بہت مسبب الاسباب ہے۔ وہ صرف دلوں کو ہی نہیں پھیرنے والا، وہ ہمارے دنوں کو بھی پھیرنے والا ہے، ہمارے حالات کو بھی پھیرنے والا ہے۔ ہمارے حالات بدلنے پر قدرت کاملہ اور عاجلہ رکھتا ہے، اور اللہ کے بغیر کوئی ہمیں تحفظ دینے والا نہیں ہے۔ یہ رشتہ دار، احباب، دوست یہ چھوڑ بھی جائیں تو کیا، ایسے رشتہ دار جن سے ہمیں صرف تکلیف پہنچتی ہے تو بہتر ہے وہ ہمیں چھوڑ ہی دیں۔ اگر ہمیں ایسے لوگوں نے دھتکار دیا ہے جو ہمارے ہیں ہی نہیں تو پھر کیا ہوا؟ ہمارے پاس ہمارا اللہ تو ہے نا۔ اللہ امتحان تو لیتا ہے لیکن اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہر بند دروازے کی چابی میرے سونے اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اور آپ سب کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائے اور ہماری تمام جائز خواہشات پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آئیں مل کے صرف ایک ہی فکرہ کہیں، مجھے صرف اور صرف میرا اللہ عز و جل ہی کافی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو تو لازمی دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ٹائملی پہنچ سکے اور آپ کے ایمان میں اضافے کا باعث بنے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔